जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपको स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान चैनल को देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक अधिक शेयर। एवं आसतु जाना देवगुरु बृहस्पति चलन। ताहले प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति जन्म जातक राशि हूँ वृष राशि, अन्यथा जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न हूँ वृष लग्न। जदि आपण पाखे जातक ना नाम राशि हूँ वृष राशि, निश्चित रूप से एपिसोड देखा अत्यंत आवश्यकता अच्छी। जो एपिसोड देखला आप भाग्य परिवर्तन नेवर डू योर ड्यूटी टू दिस कर्म ही भगवान। निज कर्म निज कर्तव्य बहुत आवश्यकता अच्छे। खाली जो आम फल राशिफल देखुचे खाली सतर्कता रहा, बस निज राशिफल देखिए निजे सतर्कता रहा। जदि किसी खराब समय अच्छी प्रायतः मुझे 99% के भल कहेनी, जोटा कहे आपको सतर्कता रहा कहे। भल केत हम जो आप निजे करेंगे सतर्कता, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ताहले देवगुरु बृहस्पति चलन हे 31 अक्टोबर 2026 ठार सिंह राशि मघा नक्षत्र को आगमन करेंगे। ताले सिंह राशि अच्छा उपस्थित किए ना केतु महाराज। देवगुरु बृहस्पति प्रथम देखिले जदि वृष राशि ठार हिसाब जोड़ा चतुर्थ भाव एवं देवगुरु बृहस्पति दृष्टि प्रथम दृष्टि पंचम भाव जे कि वृष राशि अष्टम भाव शनि सहित जुति रही। शनि दृष्टि धनु राशि अच्छी एवं बृहस्पति दृष्टि कर्म आ धन दीटा को एका संगे जोड़ी जदि से आम कि माया कि छल कपट करवा तारे निश्चित रूप से आम निजक निजे संहार से केभे भी निजर कर्म एवं बेपार वाणिज्य क्षेत्र में कौन से किसी बाधा आसबनी। बस बाधा जदि आसला से दायी होती स्वयं आप आशावादी लोभायुक्त बा आप टार्गेट रखिंट जमा किसी आवश्यकता नहीं। बस आप कर्म कर चलतु फल ऑटोमेटिक मिल जाए। देवगुरु बृहस्पति आपणकर कर्म क्षेत्र राहु सहित जुदी राहु उपस्थित अच्छा देवगुरु बृहस्पति दृष्टि पड़ी बड़ा चमत्कार क्षेत्र अच्छी। जदि टिके 19-20 हम गोटे कहनी रॉकेट जाऊँच उपरको चंद्रयान को जाऊँचे नष्ट हो जाऊँच पुनः चंद्रयान को जाऊँचे से सब निश्चित रूप से मन रखि दरकार। ताहले आमे व्यवसाय वाणिज्य बा जॉब क्षेत्र में यथेष्ट ध्यान देवा बहुत आवश्यकता अच्छे। मानसिक शांति संतुष्टि सुस्थ शरीर एवं जदि दूरयात्रा करुचे दूरयात्रा प्रति सावधान सहित मुझे कहूनी वर्जित कर दिंतु जातु दूर यात्रा करूँ विदेश यात्रा करूँ निश्चित सफलता देखादेव किंतु खर्च बढ़ ताले प्रभु देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से दूर यात्रा लाभ रखिए। कि कर्म क्षेत्र में जेकोसी क्षेत्र कर्म करुँच शांति संतुष्टि दया एवं क्षमा एवं निष्ठावान बहुत आवश्यकता अच्छे ना अनेसेसरी आप पीड़ित हे। वयोज्येष्ठ लोक कौन से वयोज्येष्ठ व्यक्ति बापा हेले मामा हेले मौसा हेले मौसी हेले कौन उच्च बस कर्मचारी कौन से पड़ोसी हूँ आसपास हूँ वयोज्येष्ठ व्यक्ति को सम्मान आदर भक्ति करूँ अन्यथा परेशानी देखा एतद व्यतीत जदि आपणकर कर्म क्षेत्र जेकोसी क्षेत्र आप जॉब करुँच बेपार वाणिज्य करुँच केबे मन भीतर छाड़बार आशा रखु ना एवं अधिक लोभायुक्त उचित नुहे। गृह कार्य सफलता देखादेव गृह कार्य विघ्न आसो जो मैंने घर किणवा चाहते किसी प्रॉपर्टी किणवा चाहते प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करने को चाहते प्रॉपर्टी आप डेवलपमेंट्स करने चाहते आप सुचारू रूप करें जोटी आर्गुमेंट नो एलिगेशन ना कौन से डिस्प्यूट नो से स्थान को आप चयन करूँ। जदि मुझे आप बहुत बढ़िया अच्छे आप डिस्प्यूट जाए फसीजे सेमती हम उचित नुहे। देखी चाहिए भावी चिंती करवा कि मन रखि दरकार पौतृक संपत्ति उपर भाई भाई मध्य भाई भौणी मध्य निज निज मध्य अंडरस्टैंडिंग
ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା ଏହା ବିନା ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ, ଆପଣ କ୍ରୋଧୀ ହେବେ, କିଛି ମିଳିବନି, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ମୁଁ ଯଦି କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧୀ ହେବି ତାହେଲେ କ'ଣ ଶରୀର ମୋର ନଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ଏବଂ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, କୌଣସି ଜମି ବାଡ଼ି ଜାଇଦାଦ କିଛି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ସହିତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଶାନ୍ତିରେ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଭୋଗା ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାରିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା, ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଅଛି, କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାସ୍ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବାଣୀ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଉ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ବା ବଡ଼ାପନ କରିବା ଏହା କେବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଛି, ସହଜରେ କେବେ ମିଳିନି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୋଲିସ ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ, ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପାରିବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର କ'ଣ କରିବେ? କିଛି ଚାଉଳ ଅଟା ବନାନ୍ତୁ, କିଛି ଚାଉଳକୁ ଅଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ଦାନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଚିନି ମିଶାଇ ବରଗଛ ବା ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର, ଶନିବାର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଔଷସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରିବା। ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଆଦର, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରିବା। ତାଙ୍କର ଆଶାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବା। ଅନ୍ୟଥା ଅଭିଶପ୍ତତା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ଅଫସୋସ, ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତା ମାତା ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ରଖି ସେବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କର୍ମ ଆଉ ନିଜର ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ଯାହା ଦୁଃଖରେ ସଫାସା ଦେଖାଯାଏ। ସାବଧାନ। ଏତ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରଙ୍କ ଆଜି ସମୟ ଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ପାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।